ऑलराइट, सो हम अपने पिछले वीडियो में डिस्कस कर रहे थे कि अगर कोई शख्स आपको चीट करता है, अगर आपका स्पाउस, अगर आपका पार्टनर आपको चीट करता है और आप ये जान लेते हैं बात, तो नॉर्मली दो बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस होते हैं। एक तो ये कि हम बहुत गुस्से में आ जाते हैं, बहुत एंग्री होते हैं, बहुत ज़्यादा लान तान अगले शख्स को करना शुरू कर देते हैं। और दूसरा इम्पोर्टेंट, और अपने रिलेशनशिप में उस बंदे के हवाले से नेगेटिव सोच सोच के उसको बदनाम भी करना शुरू करते हैं, दैट ही हैज़ चीटेड ऑन मी एंड वी स्टार्ट टेलिंग दिस टू द होल वर्ल्ड, सो दिस इज व्हाट वी डू। अच्छा, और ये चीज़ हम करते हैं दूसरे शख्स को डैमेज करने के लिए। और एक चीज़ जो हम करते हैं वो हम करते हैं अपने आप को डैमेज करने के लिए। वो ये कि आप ये सोचना शुरू करते हो, मेरे साथ धोखा हो गया, मेरे साथ बहुत बुरा हो गया, मेरे में क्या कमी थी कि वो शख्स जो है किसी और के पास चला गया, मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, मेरी ज़िंदगी का मकसद अब कुछ नहीं है, अब मुझे ज़िंदा रहना ही नहीं है। एंड देन वी कीप ऑन क्रिएटिंग सच नेगेटिव थॉट्स। So the first and the foremost thing that you need to do, if you find out that your spouse or your husband or your wife or your partner is cheating on you, the first and the most important thing is, it does not matter कि किन reasons की वजह से उस शख्स ने आपको cheat किया है। The most important thing, after you find out कि क्यों जो चीट हो गया है, आफ्टर यू फाइंड आउट दैट यू हैव बीन चीटेड बाय योर स्पाउस, आपने सबसे पहला काम जो ख़त्म करना है वो ये कि ना तो आपने उस शख्स के लिए कोई नेगेटिव थॉट क्रिएट करने हैं, ना आपने उस शख्स के लिए नेगेटिव बात करनी है, और ना ही आपने अपने आप को बेचारा समझना है और वाहवेला मचाना है कि मेरे साथ भी बहुत बड़ा धोखा हो गया। Remember one thing, once any relationship is damaged, वो बाहर के circumstances से damage हो सकता है। उसकी वजह कोई XYZ, कोई बंदा, कोई शख्स, कोई औरत, कोई रिश्ता हो सकता है। उसका रीज़न कोई circumstances हो सकते हैं, उसका रीज़न कोई situation हो सकती है। But remember one thing, आपका रिलेशनशिप अगर किसी भी आउटसाइड फैक्टर की वजह से, रीज़न की वजह से ख़राब हुआ है, उसको आप सेव कर सकते हैं। हाउ? बाय नॉट क्रिएटिंग एनी नेगेटिव थॉट्स। आपने जान लिया कि आपका स्पाउस आपको चीट कर रहा है, दो ऑप्शंस। एक तो ये कि आपने नेगेटिव थॉट्स क्रिएट करने की बजाय पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करने हैं। आपने दूसरे शख्स के बारे में कोई गलत बात नहीं कहनी, और अपने आप को ये नहीं कहना कि मुझ बेचारे के साथ ये हो गया। दिस इज डन। What all they could do was to betray you, trust, betray you, cheat on you. That's all. That's all what they could do, or that has been done. And if it's done, what's next now? अब आपने उनके जो भी उन्होंने किया उसके ऊपर जो हर्ट क्रिएट करेंगे ना, वो आप अपने थॉट्स से क्रिएट करेंगे। कभी आप अपनी ज़िंदगी में ये महसूस करते होंगे कि एक शख्स एक वक्त में आपके लिए ज़िंदगी में बहुत अहम था, मगर आफ्टर सर्टेन टाइम आपका रिलेशनशिप उससे ख़त्म हुआ, और जब आप उसके साथ थे तो आपको उसका देखना, उसका बोलना, उसका बात करना, उसका किसी से बात करना आपको बॉदर करता था। But the moment you decided that this person is no longer in your life, or I don't want that person in my life, तो वही शख्स होता है। वो शायद उससे बढ़कर कुछ चीज़ें कर रहा हो, मगर आपको हर्ट नहीं करता। क्यों? क्योंकि आपने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है कि ये मुझे मैटर नहीं करता। सो नो मैटर what people are doing outside, no matter what your spouse is doing or have done, they will do what they can do. बट आप अगर हर्ट क्रिएट नहीं करेंगे उसके ऊपर, एंड देन देयर आर मेनी पीपल हु से इट्स वेरी नेचुरल, इट्स वेरी नेचुरल, अगर आपने उस वजह से अपने आप को बार बार बताया कि ओके फाइन, दिस इज व्हाट ही हैज़ डन, इट्स हिज लाइफ, ही हैज़ टू गो टू हिज ग्रेव एंड ही विल बी आंसरेबल टू अल्लाह। एंड अगर कोई ऐसी उसने आपके हक में तजावुज़ किया है, तो उसने आपका हक
غصب کیا ہے, اس نے آپ کا حق مارا ہے, اینڈ ہی ول بی آنسریبل فار دیٹ. وہ اپنے ساتھ ظلم کر رہا ہے, وہ ہمارے اس رشتے میں ظلم کرنے والا ہے, اور جو خود اپنے اوپر ظلم کرنے والا ہو اس کے اوپر تو ترس کھانا چاہیے, اس کے لیے تو آپ کو کمپیشن فیل کرنا چاہیے, ایمپتھی ہونی چاہیے, رائٹ؟ سو اس نے جو کیا اس نے کیا, آپ نے اس کے ریئیکشن میں اپنے آپ کو ہرٹ نہیں کرنا. اس کے بعد یہ تو فرسٹ اسٹیپ ہے. دوسرا اسٹیپ یہ ہے کہ آپ نے یہ سوال کرنا ہے کہ کیا میں اس شخص کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں یا نہیں رہنا چاہتا. اگر تو آپ کا فیصلہ یہ ہے کہ میں اس شخص کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا, then you can take your decision, it's your life. But if you decide to be with that person for the rest of your life, اس کے بعد بھی دو چوائسز ہیں. ایک چوائس یہ ہے کہ آپ اس کی زندگی عذاب بنا کر رکھیں کہ تم نے میرے ساتھ یہ کیا تھا, you cheated on me, you did this, you did that, and you keep telling this to the whole world, which is going to create a lot of mess in a relationship. Or second, if you decide to be with the same person because of the circumstances, because of your children, because of family, جو بھی reasons ہیں, آپ کے بچے ہیں, آپ کی فیملی ہے, آپ کے circumstances ہیں, جس کی وجہ سے آپ decide کرتے ہیں that you have to be with that particular person, then you have to make sure that you create all the positive energies. یاد رکھیں, یہ جو پازیٹیو فیلنگ ہوتی ہے, یہ کسی کو ایکسیپٹ کر لینا, اس کی غلطیوں کو ایکسیپٹ کر لینا, اس کے گناہوں کو ایکسیپٹ کر لینا, اس نے جو بھی آپ کے ساتھ برا کیا اس کو اس کے باوجود رسپیکٹ دینا, پھر آپ پیڈسٹل پہ یہاں آ جاتے ہیں. then the person is down here because اس نے غلطی کی ہوئی ہے. آپ اوپر ٹرانسینڈ کر کے آپ اوپر آ کے اس کی غلطی کو معاف کرتے ہیں, اور پھر اس کو دل سے عزت دیتے ہیں, صرف یہاں سے نہیں. دل سے جب عزت دیتے ہیں, جب اچھے تھاٹس کریٹ کرتے ہیں, تو آہستہ آہستہ وہ شخص آپ کے قریب آنا شروع ہو جاتا ہے. آہستہ آہستہ وہ جو اتنی دوریاں آ گئی تھیں, جو کوئی اور لوگ اس شخص کی زندگی میں عزت دے کر, یا جو بھی اس کے اس ولنریبل ٹائم, اس کمزور وقت کو اپنی زندگی میں لا کر اس کا فائدہ اٹھا کر انہوں نے کچھ وقت ساتھ بتایا, آپ کی وہ پازیٹیو تھاٹس, آپ کی پازیٹیوٹی اپنے اس اسپاؤس کو ایک بار پھر آپ کے اس قدر قریب لے آئے گی. اینڈ اٹ از آل اباؤٹ آور تھاٹس. یہ تمام سلسلہ جو ہے یہ پازیٹیو تھاٹس کا ہے. ہم اپنی زندگی میں وہ چیزیں جو بدل سکتے ہیں ان کو بدل دینا, یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے. اور وہ جو چیزیں ہم بدل نہیں سکتے ان کو وہ جیسی ہیں اس طرح سے ایکسیپٹ کر لینا, یہ اس سے بڑی کامیابی ہے. جب آپ ایکسیپٹ کرتے ہیں چیزوں کو, لوگوں کو ان کی غلطیوں کے ساتھ ایکسیپٹ کرتے ہیں, لوگوں سے نفرت نہیں کرتے بلکہ لوگوں نے جو کچھ کیا اس کو برا سمجھتے ہیں, اور جو ہو چکا اس کو ایکسیپٹ کر کے آگے بڑھتے ہیں کہ انشاءاللہ آنے والا وقت جو ہے وہ بہت بہترین ہوگا. تو آپ دیکھیں گے کہ وہ لوگ جو آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں وہی آپ کے ہو جاتے ہیں, آپ کے گرویدہ ہو جاتے ہیں, وہ آپ کے احسان مند ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اس شخص نے میری اتنی بڑی بھول معاف کر دی. آپ دیکھیں, آپ خود یاد کریں, آپ خود اپنی زندگی میں دیکھیں, آپ سے کبھی چاہتے نہ چاہتے ہوئے زندگی میں غلطی ہو جاتی ہے, اور غلطی کرنے کے بعد ہم کہتے ہیں یہ کیوں کر دی میں نے, کیوں ہو گئی مجھ سے, اور آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ سے جو پیار کرتے ہیں نہ صرف اس غلطی کو معاف کر دیں بلکہ بھول جائیں. اور جب ایسا ہوتا ہے تو وہی لوگ جنہوں نے غلطی کی ہوتی ہے وہ آپ کے ہو کے رہتے ہیں ساری زندگی. زندگی میں رشتوں کو توڑ کے دوبارہ سے زندگی شروع کرنا, جو کہ ہم اپنی زندگی میں کر چکے ہیں اور ہم نے کیا, ایکسپیرینس کیا, آسان ہے. مگر اپنے رشتوں کے ساتھ جڑ کے, اپنے رشتوں کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے, ان کو ان کی غلطیوں کے ساتھ تسلیم کر کے, ان کی کوتاہیوں کے ساتھ تسلیم کر کے آگے بڑھنا بے انتہا ضروری ہے. کانفلکٹس, آرگیومنٹس, ڈس ایگریمنٹس, مس بیہیو, ڈسرسپیکٹ, یہ تمام چیزیں ہمارے رشتوں کو کھوکھلا کر دیتی ہیں, اور اس طرح سے کھوکھلا کرتی ہیں اور اس طرح سے دوریاں لے کر آتی ہیں کہ پھر آہستہ آہستہ کوئی دوسرے ان جو بلینک اسپیسیز ہوتی ہیں ان کو پر کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور اپنے رشتوں کو بچا کے رکھنا, سیو کر کے رکھنا, ان کو احتیاط سے, جس طرح سے
दिए को जलाते हैं तो उसको, उस चिराग की रोशनी को, हमारी कोशिश होती है कि कोई हवा बुरी आए, कोई भी हवा आए, कोई झोंका आए तो हम यूँ हाथ रख के बचा लेते हैं। ये रिश्ते भी एक दिए की तरह होते हैं। इनकी रोशनी जब मध्यम होने लगती है तो हमें हाथ करीब करके अपनी वार्मथ देकर उन रिश्तों को बचाना चाहिए। इसी तरह से हमारी ज़िंदगी का जो दिया है वो हमेशा जलता रहता है, उस वार्मथ की वजह से, उस मुखलिसी की वजह से, उस मोहब्बत की वजह से, उस प्यार देने की वजह से। रिश्ते लेने का नाम नहीं है, रिश्ते लेने का नाम नहीं है, बल्कि रिश्ते देने का नाम है कि आप अपनी मोहब्बत दीजिए, आप अपनी अटेंशन दीजिए, आप अपनी जो भी एनर्जीज है उस रिश्ते में दें। जितनी जितनी आप रिश्ते के अंदर अटेंशन देंगे, एक पौधा है उसको आप पानी देते हैं, आप उसको शेल्टर देते हैं, हवा देते हैं, धूप देते हैं, हर चीज़, बीज, खाद, ये रिश्ते भी एक पौधे की मानंद होते हैं। इसका बहुत ख्याल रखना पड़ता है, बाकायदा अटेंशन देनी पड़ती है, कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। वो पौधे जहाँ पर लोग जिस घरों के अंदर पौधों से गुफ्तगू करते हैं, उनसे अच्छी अच्छी बातें करते हैं, उनको प्यार करते हैं, उनसे मुखातिब होकर उनको स्पेशल ट्रीटमेंट देते हैं, वो इस तरह से पनपते हैं कि एक आम घर का पौधा उस तरह से नहीं पनपता। इसी तरह से हमें अपने रिश्तों को एक पौधे की तरह पनपता हुआ देखना है। अल्लाह हमें तौफीक दे कि हम दरगुजर करके, लोगों को माफ़ करके, लोगों को मोहब्बत दे के, लोगों को इज़्ज़त दे के अपने रिश्तों को खूबसूरत से खूबसूरत तरीन बनाएं। आमीन या रब्बुल आलमीन। अपना और अपने रिश्तों का ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम।